भारतीय जनता युवा मोर्चा सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिला समिति द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों को पेन एवं जल की बोतलें प्रदान कर दी गई शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिला समिति की ओर से सिलीगुड़ी के विभिन्न उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के सहयोग हेतु विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं को पेन एवं जल की बोतलें प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन करना एवं परीक्षा के दौरान उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना था। कई परीक्षा केंद्रों के बाहर हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई, जहां कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई। भाजयुमो के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा ही देश का भविष्य है और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहना संगठन का दायित्व है। इस सेवा कार्य के माध्यम से संगठन ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में जिला समिति के पदाधिकारी, मंडल के कार्यकर्ता एवं अनेक युवा सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर इस पहल को सफल बनाया। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু, আমরা সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের শুভেচ্ছা বার্তা দিচ্ছি। তাদের যেন এইবারও পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়। তাদেরকে আমরা একটা ছোট্ট জলের বোতল, পেন আর চন্দনের টিকা লাগিয়ে তাদেরকে আমরা পরীক্ষায় স্কুলের ভেতরে যাওয়ার ইয়ে করছি আর কি, যাতে ওদের পরীক্ষা ভালো হয়। আমরা যতটুকুনি পারছি তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি এই জলের বোতল আর আর আগামী বিগত কয়েক বছর আমরা শুরু করেছি এই কর্মসূচিটা। আমরা যাতে ওদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই কামনা করে আমরা এই কর্মসূচিগুলো প্রতি বছরের ন্যায় লাগু করছি। আমরা হলো বঙ্গবন্ধু মহামঞ্চের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি করছি আর কি। আর আমি হলো বঙ্গবন্ধু মহামঞ্চের সাধারণ সম্পাদক মান্না ভদ্র। আপনাদের এই কর্মসূচি কোথায় কোথায় হচ্ছে আজ? আমাদের শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। কবি সুকান্ত বয়েজ হাই স্কুল, মার্গারেট স্কুল এখানে হচ্ছে, আরো কিছু কিছু স্কুলের সামনে হচ্ছে, কলেজের সামনে হচ্ছে। प्रिपरेशन तो ठीक ठाक है। आप क्वेश्चन देख आज क्या है सब्जेक्ट? आज नेपाली है हमारा। और एग्जाम के लिए कुछ डर? थोड़ा धक हो रहा है। আপনারা জানেন আজকের থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তো আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে আজকে শিলিগুড়ির বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সকল ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয় জল এবং পেন দেওয়ার মাধ্যমে, এবং হেল্প ডেস্কেরও ব্যবস্থা করা হয়। তো আমি সকল ছাত্রছাত্রীদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে অনেক সফলতা অর্জন করুক, অনেক ভালো জায়গায় সকল ছাত্রছাত্রী পৌঁছাক এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।